এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে কি করে ডিভিএস বা এসভিএস একটা ইন্ডেন্ট বানাতে পারে কোচের পয়েন্টের জন্য বা ডিভিএস এর জন্য। এই পদ্ধতি, ইন্ডেন্ট তৈরি করার পদ্ধতি, এসভিএস থেকে ডিভিএস এ যাবার বা এসভিএস থেকে আরভিএস, আরভিএস থেকে ডিভিএস আর ডিভিএস থেকে বিভিএস, সব ক্ষেত্রে একই, कोनो आलादा प्रोसेस ना। ये समझ ले कि ये इंडेंट बनाने का प्रोसेस एसवीएस से आरवीएस, आरवीएस से डीवीएस, डीवीएस से बीवीएस, अब बीवीएस से सीसीपी, कोचिंग पॉइंट, ये कोई अलग तरीका नहीं है, सब जगह एक ही तरीका है और हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। प्रथमत আমরা ক্লিক করব ইন্ডেন্টে। ইন্ডেন্টে ক্লিক করার পরে আমরা দেখব দুটো আছে অপশন, ভিউ ইন্ডেंट, न्यू इंडेंट। আমরা কি করব, न्यू इंडेंट क्लिक करब। जैसे इंडेंट टैब पे हम लोग जाएंगे, हमें दो दिखेगा, व्यू इंडेंट और न्यू इंडेंट। ऑर्डर बनाने के लिए हम लोग न्यू इंडेंट को क्लिक करेंगे। যে আমরা न्यू इंडेंट के क्लिक করব, ডিভিএস হোক বা এসভিএস হোক, তার নিচে যা কোচিং পয়েন্ট আছে বা যে পয়েন্টগুলো আছে ফেসিলিটি, আমার কোচিং ফেসিলিটিগুলো তার লিস্ট দেখাবে। তার মধ্যে যার জন্য আমি ऑर्डर क्रिएट করছি ताके सिलेक्ट करो। जैसे ही हम लोग न्यू इंडेंट को क्लिक करेंगे, एक हमें सूची मिल जाएगी। वो सूची उस कोचिंग फैसिलिटीज़ की लिस्ट है जिनको हम वैक्सीन देना चाहते हैं या इच्छुक हैं। जिन्हें हम देना चाहते हैं उस नाम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। যেই আমি আগে বাড়বো এই স্ক্রিনে, সঙ্গে সঙ্গে আমার ইস্যু আর রিসিভ দুটো দেখা যাবে। এটা বুঝে নিন থাম্ব রুল। যেহেতু দিচ্ছি, অর্ডার দেওয়া মানে অর্ডার তৈরি করছি নিচের স্টোরের জন্য, রিসিভিং স্টোরের জন্য, সেই ক্ষেত্রে আমরা इशू করছি, তার জন্য আমরা इशूতে যাব। ये बात समझ लें, थंब रूल को समझ लें। चूंकि हम लोग रिसीविंग स्टोर के लिए ऑर्डर बना रहे हैं वैक्सीन देने के क्रम में, इसलिए हम इशू को सिलेक्ट करेंगे। इशू माने हम जिसको देना चाहते हैं। यहाँ रिसिप्ट को हम लोग का चयन नहीं करेंगे। এর পরবর্তীকালে এই স্ক্রিনটা চলে আসবে, এক একটা ট্যাব, যে ভ্যাকসিন যে মত থেকে দিতে চান, वैक्सीन आरआई বা सीरीज कोविड वैक्सीन, সেটার মধ্যে আমরা क्लिक করব। जिस मत से आप वैक्सीन देना चाहते हैं उसका हम लोग चयन करेंगे। ধরে নিন আমি আরআই থেকেই দিচ্ছি, আরআই এর লিস্ট চলে আসলো। বিসিজি, বিসিজি আমি অর্ডার তৈরি করছি 1000টা। ইভিনে অ্যাডভান্স এডিশনে একটাই রুল আছে, প্রথমে আমরা এটা একদম মনে রাখবেন, থাম্ব রুল। এটা রুল হচ্ছে প্রথমে আমরা নিজের মনকে তৈরি করি যে আমরা কত দেবো। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা এটা মন বানাই যে কোন ব্যাচ থেকে দেবো, আর লাস্ট প্রসেস এটা কমপ্লিট হয় যে আমরা কবে वैक्सीन পাঠাবো বা পাঠিয়েছি। इवन में ये याद रखें कि ऑर्डर बनाते हुए 3 चरण है। पहला चरण में हम मन बनाते हैं कि हम कितना वैक्सीन देंगे। दूसरे चरण को हम एलोकेट कहते हैं, जिसमें हम तय करते हैं कि कितना वैक्सीन किस मात्रा किस बैच से हम देने वाले हैं। और तीसरा चरण जिससे ये समाप्त होता है वह है शिपमेंट का, कि कब हम इसको शिप करने वाले हैं या शिप कर चुके हैं। अब हम लोग 100 का पहले हम लोग मन बनाते हैं, तो हमने मन बनाया कि हम 1000 का क्वांटिटी देंगे। प्रथम मन तैरी करलाम যে হ্যাঁ এই যে কোচিং পয়েন্ট বা যা আছে তাকে আমি 1000টা বিসিজি ডোজ দেবো। আমরা মন বানালাম আর কারণ সিলেক্ট করব, और कारण সিলেক্ট করি। তারপরে স্ক্রিনটা আগে চলে যাবে। এই লাল রঙে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফ্ল্যাগ আছে। ফ্ল্যাগ মানে এই সেকশনে কিছু কাজ আমার ছাড়া চলে গেছে, মানে আমি পুরো করিনি। যদি আমি ট্যাবে সিলেক্ট করি কোন কাজ আমার করিনি বা মানে আমার মোবাইলে সেভ আছে কিন্তু ক্লাউডে যায়নি,
সেগুলো কিন্তু রেড কালারে দেখাবে। ये जो फ्लैग है, फ्लैग ये सूचित कर रहा है आपको कि कोई एक सेक्शन है, टैब है जिसमें काम अधूरा छूट गया है। तो जहां फ्लैग दिखेगा हम उस सेक्शन को क्लिक करेंगे, और जिस सेक्शन में जिस एंटीजन के सामने लाल कलर से लिखा हुआ है, यानी वो संख्या हमारे मोबाइल में स्टोर है, वो क्लाउड पे गया नहीं। तो अब चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। এরপরে আমরা নেক্সট কে ক্লিক করব। নেক্সট ক্লিক করার পরেই আমরা এটা বলবো যে কবে আমরা পাঠাচ্ছি, আর ইন্ডেন্ট রেফারেন্স মানে চালান, যেই মানে কি যেই চিঠির দ্বারা আমি এই इंडेंटটা দিচ্ছি, ऑफिशियल ऑर्डर বা যা কিছু হোক, সেই डिटेलটা আমরা দেবো। पहले हम लोग बताएंगे किस तारीख को हम वैक्सीन देने वाले हैं, और इंडेंट रेफरेंस में वो चालान नंबर या पत्र का संख्या और डेट लिख देंगे जिसके आधार पे हम वैक्सीन देने वाले हैं। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे रूटीन के थ्रू दे रहे हैं, क्रिटिकल के थ्रू दे रहे हैं। क्रिटिकल मीन्स कि डिमांड, रूटीन मीन्स जो रूटीन में चला रहा, रूटीन मान যেটা চলে আসছে, আর যেটা আচমকা তৈরি হয়েছে যে ডিমান্ডটাকে, সেটা আমরা ক্রিটিক্যাল বলে ফেলবো। जो डिमांड अचानक तैयार हुआ है उसे हमें क्रिटिकल कहेंगे। इसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे। এরপরে রিভিউ করব। রিভিউ যেই করব SRS, তারপরে আমরা দেখব, জিনিসটা দেখে সেভ করব। কিন্তু এখানে SRS এর জায়গায় ইন্ডেন্টে SRSD চলে এসছে, তারপরে আবার S, মানে সেভের পরে ড্রাফট মোড। ড্রাফট মোডে আমরা দেখে নেব সব এন্ট্রিগুলো ঠিক আছে কিনা। একবার ड्राफ्ट मोड के क्लिक करार परे এটা চলে আসবে। एक बार ड्राफ्ट मोड क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आएगा, इसमें दिखा रही पेंडिंग है। आप फिर से आप श्योर हो जाए कि सब कुछ सही एंट्री है। एक बार श्योर हो जाए कि सब एंट्री ठीक আছে, তারপরে সাবমিট ক্লিক করবেন। যেই সাবমিট ক্লিক করবেন এই অর্ডারটা কিন্তু এখন সাবমিট হয়ে গেল, ক্লাউডে চলে গেল। তারপরে আমরা কি করব, ভিউ ইন্ডেন্টে চলে যাব। কেন, আমাদের নেক্সট স্টেপ করতে হবে, যেটা কোন ব্যাচ থেকে আমি দেবো। প্রথমে আমি ঠিক করলাম কত দেবো, এখন আমি নেক্সট স্টেপে नेक्स्ट पर्याय আমরা ঠিক করব কোন बैच থেকে। ये हमारा हो गया कि हमने मन बना लिया कि कितना देंगे, जो पहला चरण था। दूसरा चरण में हम ये तय करेंगे कि किस बैच से हम देंगे। ये हमारा इंडेंट का प्रोसेस है। अब हम इस क्रम में वापस बैक बटन को क्लिक करेंगे। बैक बटन है हमारा। बैक बटन को क्लिक करने के बाद व्यू इंडेंट में जाएंगे। बैक बटनটা ক্লিক করার পরে ভিউ ইন্ডেন্টে যাব। এবার আমরা রিসিভড ইস্যু এর মধ্যে সিলেক্ট করব। इशू माने আমরা দিচ্ছি যেটা, हम लोग सिलेक्ट करेंगे इशू जो हम दे रहे हैं। এর মধ্যে লিস্ট চলে আসবে, যেটা আমি পুরো করতে চাই তাকে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে যে सिलेक्ट করলাম आगे चले गया, जे सिलेक्ट के आगे चला गया। अब ये चला आता है एलोकेट में, माने किस बैच से हम देंगे। এটা চলে আসলো एलोकेशन नेक्स्ट ধাপে, যে কোন ব্যাচ থেকে আমি 100টা দেবো। এই ধাপটা যেই আসবে আপনি দেখতে পাবেন তিনটে দাগ আছে, তিনটে दागের মধ্যে एलोकेट स्टॉक করতে হবে। जैसे ये स्टेप में आएगा आपको देखना है कि 3 दाग ही आ रहा है। इस पे क्लिक करते एक मेनू आ जाएगा जिसमें एलोकेट स्टॉक करना है। এই एलोकेट স্টকের মধ্যে আমরা দু তিনটে যে ব্যাচ থাকে, যেই ব্যাচ থেকে আমি দিতে চাই সেটা এক এক করে ক্লিক করে एलोकेटे গিয়ে আমি অ্যামাউন্টটা দেবো, যে কত অ্যামাউন্ট আমি दीते चाहिए हुई बैच থেকে। ये स्क्रीन आने के बाद एलोकेट में हम वो क्वांटिटी डालेंगे, जितना क्वांटिटी जिस बैच से हम निकालना चाहते हैं, देना चाहते हैं। एक एक करके हम सिलेक्ट करेंगे और एलोकेट करके हम पूरा करेंगे काम। अब जब एलोकेट हो गया तो हम क्या प्रेस करेंगे, सेव बटन को। सेव बटन को प्रेस करते ही आगे बढ़ जाएगा स्क्रीन। আমরা যে एलोकेट করে দেবো একটা ব্যাচ থেকে সেভ করে দেবো। সেভ করার পরে কিন্তু এই ইভেন্ট আপনাকে হেল্প করবে অ্যালার্টমেন্টেও। এখানে কি করবে হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট, ঠিক আছে, যেটা লাস্টে মানে কি আগে এসছে সেটাকে আগে বার করে দেবে। মানে কি ঠিক আছে,
তো ওটা অটোমেটিক অ্যালোকেট করে দেবে, আর যদি একটাই থাকে তাহলে একটা থেকে অ্যালোকেট করে দেবে। আর মাল্টিপল ব্যাচটাকেও আপনি করতে পারেন। তারপরে রিভিউ করব, রিভিউ করার পরে আমি সাবমিট করে দেবো, সেই একই প্রসেস। যে সাবমিট করব, এবার আমরা দ্বিতীয় পর্যায় পুরো করে দিয়েছি, जे एलोकेट मैंने कौन बैच थे तो हम लोग रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे ये हमारा सेकेंड स्टेप खत्म हो गया कि मैं किस बैच से कितना मैं दूंगा। এখন তৃতীয় পর্যায়ে চলে যাব, যেটাতে শিপমেন্ট। এই শিপমেন্টটা প্রসেস করার পরে তার মানে যে ভ্যাকসিন আমার বেরিয়ে গেছে एसवीएस বা डीवीएस থেকে আমার नीचे कोल्ड चेन पॉइंट। इसका माने है कि शिपमेंट करने का मतलब है कि वैक्सीन हमारा निकल गया है कोल्ड चेन पॉइंट या उसके नीचे के कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ को। एसवीएस है तो डीवीएस, डीवीएस या आरवीएस हो सकता है वो, और डीवीएस है तो बीवीएस या कोल्ड चेन पॉइंट हो सकता है। এরপরে আমরা যাব রেডি ফর ডিসপ্যাচ। ডিসপ্যাচ করলাম আমরা, এখানে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে ডিসপ্যাচ ইয়েস অর নট, আমরা ক্লিক করব রেডি টু ডিসপ্যাচ। তারপর এখানে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে ইয়েস অর নো, আমরা ইয়েস করার পরে ওকে দেবো। ওকে করার পরে এই ইন্ডেন্টটা এখন মার্ক হয়েছে শিপমেন্টের জন্য, ঠিক আছে। রেডি টু ডিসপ্যাচ মানে শিপমেন্টের জন্য তৈরি হয়েছে। এবার আমরা এটাকে ফিনিশ করে দেবো তৃতীয় চরণটাকে एज ए शिप করে, ঠিক আছে। इस तरह से हम लोग अपना इस तीसरे चरण को ख़त्म करेंगे। अगला बढ़ा के अब रेडी टू डिस्पैच है, अब हम लोग इसको शिप कर देंगे। फिर से हम लोग को वही तीन बार पे क्लिक करना है और एक मेनू आ जाएगा। আমরা এবার কি করব, তৃতীয় চরণে লাস্টটা প্রসেসটা ক্লিক করব যে শিফট করতে হবে। এই তিনটে বার দেওয়া আছে, তিনটে বারে আমরা ক্লিক করলাম, তার মধ্যে মেনু চলে আসবে। যেই মেনুর মধ্যে কী করতে হবে, শিপ ऑर्डर। যেই शिप ऑर्डर আমরা ক্লিক করব, नेक्स्ट मेनू चले আসবে। इस मेनू में से हम लोग शिप ऑर्डर को लेंगे। जैसे शिप ऑर्डर को लेंगे हमारा मेनू आ जाएगा। अब हमको भरना है। এবার আমরা বলবো ইস্যুইং ফ্যাসিলিটি, মানে যে দিচ্ছে আর যাকে দেওয়া হচ্ছে বা যে পাবে সে হচ্ছে रिसीविंग फैसिलिटी। जहाँ से वैक्सीन निकल रहा है वो इशूइंग फैसिलिटी, और जहाँ वैक्सीन जा रहा है या जो ले रहा है वो रिसीविंग फैसिलिटी। अब हम इंडियन रेफारेंस চাই নিচে থেকে চলে আসবে। এবার আমরা কনফার্ম করব, শপথ নেব যে হ্যাঁ যেই डेटটা আমি বলেছি সেই डेटेর মধ্যেই वैक्सीन पहुंचेगी। এবার अब हम लोग शपथ लेंगे कि जिस डेट को हम मेंशन किए कि वैक्सीन पहुंचेगा उसी समय पहुंच जाएगा। रिसीव बाय पिक, रिसीव फैसिलिटी पिकअप, यानी आपके यहाँ कोल्ड चेन पॉइंट आके वैक्सीन उठा रहा है। रिसीविंग फैसिलिटी पिकअप मीन्स এটা হলো যে কোল্ড চেন পয়েন্ট বা কোল্ড চেন ফ্যাসিলিটি আপনার এখানে এসেই वैक्सीन उठाচ্ছে। আর যদি আপনি गाड़ी করে पहुंचान তাহলে नो হবে। अगर आप गाड़ी से वैक्सीन पहुंचवा रहे हैं तो वो नो होगा। इसके बाद आप कंसाइनमेंट डिटेल आप डालेंगे, এরপর कंसाइनमेंट डिटेल देवे, कार्गो डिटेल देवें, सक्सेसफुल हो जाए। যেই सक्सेसफुल हो जाए इंडियन प्रसेस कमप्लीट হলো, মানে ডিভিএস থেকে वैक्सीन বেরিয়ে গেল। এবার नेक्स्ट ধাপে কোল্ড চেন পয়েন্টকে ওই যে वैक्सीनটা পেয়েছে সেটাকে ফুলফিল করতে হবে। अब इसका ये 1 2 3 प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। हमने मन बनाया। दूसरा चरण में हम कौन बैच से देंगे इसका हमने तय किया, और तीसरे चरण में पहले तो हमने डिस्पैच में तय किया और फिर इसको शिप कर दिया। शिप करते हुए 1 2 3 के प्रोसेस में क्रम में इंडेंट का प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे कोल्ड चेन पॉइंट उसको फुलफिल करेगा। এবার আমরা বুঝবো